السلام عليكم. دائما في اطار تذكير بالمفاهيم اللي خاص التلميذ ديال السنه الاولى يعرفهم قبل ما تبدا السنه الدراسيه ديال السنه الثانيه بكالوريا في الكيمياء. وبعد ما شفنا ال- الاربعه ديال لي فيديو ولا خمسه اربعه، شفنا في لا بروميير فيديو شفنا لا كونتي دو ماتير مع لي سوليسيون اكوز، من بعد لا كوندكتيفيتي ولا ديلوسيون، طابلو دافونسمون، l'oxydoréduction court, ومن بعد oxydoréduction partie 2, ça veut dire un exercice. D'abord غادي نشوفوا un autre exercice في l'oxydoréduction اللي هو هذا اللي فيه la conductivité وفيه les solutions aqueuses en général. Donc on va lire l'exercice. On s'intéresse à la réaction d'oxydoréduction entre les ions peroxo disulfate S2O8 et les ions iodures et moins en solution aqueuse. Les couples Omado, attendina. Dans un bécher, on introduit un volume V égal à 40 ml d'une solution aqueuse de peroxodisulfate de potassium de concentration C1 égale à 0,1 mol par litre et on y ajoute V2 égale à 60 ml d'une solution d'iodure de potassium de concentration C2 égale à 0,15 mol par litre. La première question crée les équations les demi-équations. من بعد l'équation bilan يعني ضروري ما خصنيش كتلميذ ديال السنه الاولى ديال السنه الثانيه بكالوريا بيان سور نغلط في هاد لي demi-équations مع l'équation bilan. Au tableau d'avancement, en utilisant le tableau d'avancement, donner les expressions au cours de la réaction des concentrations des divers espèces dans le mélange, montrer que la conductivité, que la conductance plutôt s'écrit sous cette forme. On va mesurer ou la calculer la conductance à l'état final. Voilà, adawa l'exercice. On va faire la correction. يلا vas-y. On s'intéresse قلنا les demi-équations غادي نمشي نسطر على les espèces. الناس اللي مازال ما عارفينش كيفاش نكتبوا لي رياكتيف تنمشيو نسطروا على les espèces اللي خلطنا S2O8- مع ايودور دو بوتاسيوم. هذا سي ان ايون سبيكتاتور كا بلس ما تتفاعلش، ولكن هادو اللي تفاعلوا تمشي نسطر عليهم في لي كوبل فوالا مع اي موان. اذا هذا الى جوي لو رول ديال لوكسيدون وهذا الى جوي لو رول ديال لو ريدكتور. دونك الى بغيت نكتب لي دومي ايكواسيون، دونك لا بروميير كيسيون اما نكتب رياكسيون دومي ايكواسيون دوكسيداسيون ولا نكتب اوكسيداسيون on dit deux points, ou ce qui accède, c'est le réducteur. Donc, I-, c'est-à-dire deux flèches, I2, bien sûr, on dit les étapes les la partie de l'oxydation, on dit ضربنا في جوج pour équilibrer les atomes autres que l'oxygène et l'hydrogène. ما كاينش l'oxygène, ما كاينش l'hydrogène, j'équilibre les charges, ici c'est -2, ici c'est 0, donc je dois ajouter 2 électrons ici. C'est oxydation. D'abord réduction. Réduction, quelle est l'espèce qui se réduit? C'est l'oxydant. Donc S2O8-, لأن سطرت عليهم. Donc ممكن ندير هنا ما ننساش A ici A aussi. وتندير l'autre, ça veut dire le réducteur correspondant اللي هو SO4-. تنتبع المراحل. J'équilibre les atomes autres que l'oxygène et l'hydrogène. L'oxygène موازن. L'hydrogène, ما كاينش hydrogène, j'équilibre les charges. Ici, on dit -2, ici -4, donc je dois ajouter 2 électrons. Et d'ailleurs, puisque les électrons qui sont là, limite, automatiquement, on a les sinon on a غلطوا. D'accord? À dire la question 1. 2. L'équation bilan. Il faut faire attention juste les électrons échangés. On a 2 électrons libérés, on a 2 électrons acceptés. Normalement, le plus petit multiple commun, là, c'est le même, donc ce qui fait on doit ajouter terme à terme. Donc, à dégoulot, l'équation bilan, on dit 2 points, on dit 2i- plus S2O8-, une seule flèche, I2 plus SO4-, 2 SO4-. On me message à que, attention à la main, je mets à que, les espèces chimiques. Voilà, dit la première question, la deuxième question. La troisième question, en utilisant le tableau d'avancement. Donc, l'équation. Le tableau d'avancement. S2O8-, une seule flèche.
ندير I2 plus S2 S au 4 2 moins. وهنا ليطا فينال غادي ندير من الاحسن ندير تي 0 à l'instant T final. ممكن نتوما ديروا ليطا انيسيال ليطا انترميديير ليطا فينال، état initial, état en cours, état final, ou là, l'avancement x égale à 0, x final, ou là, x max, l'ahsan de x max. Mais vous êtes obligé de dire x max. D'accord? Ici, i moins. L'ion i moins, ninja. J'aime la solution. Je le coefficient en 1, donc automatiquement, c'est C2, V2. C2, V2. هادشي راه شرحتو في لا فيديو ديال الطابلو دافونسمون ولي سوليسيون اكوز. اس 2 و 2 موان، هنا عاوتاني الكوفيسيون ديال اس 2 و 2 موان سي 1. داكشي علاش غادي ندير سي 1 في 1. سي 1 في 1. هنا 0 هنا 0. هنا سي 2 في 2 موان كاينه جوج هنايا 2 اكس. هنا سي 1 في 1 موان اكس حيت كاين 1 هنايا. هنا اكس هنا 2 اكس. نفس الحاجه sauf que غادي ندير هنا 2 x max, C1 V1 moins x max, 2x max. ها هو الطابلو دافونسمون. داكور. من بعد قالوا لي les expressions en cours de la réaction. Ça veut dire je dois utiliser la ligne en cours de la réaction. Des différentes concentrations des espèces présentes dans la solution. شنو هما كاع les espèces اللي كاينين؟ كاينه I-, S2 2-, I2 SO4 2-, ولكن ما نساوش K+, رغم انه ما كايناش في لي رياكسيون ولكن سي اون اسبيس بريزونت دون لو ميلونج. داكور. دونك نبداو ب I-. لا كونسونطراسيون ديال I- ايكال غادي نمشي نطبق لا ديفينيسيون هنايا ومن بعد سي با لا بين نديرها في لي زوتر ان في لانستون تي سور V1 plus V2 اللي هو لو فوليوم توتال غنسميه في من بعد كي ايكال n initial, n pardon, ديال I- à l'instant T. هاهي C2 V2, donc il y a C2 V2 moins 2x sur V. Avec V, c'est V1 plus V2. هاهي l'expression ديال I-. نفس الشيء بالنسبة ل S2 و S2-. Il suffit أن نمشي la quantité de matière ديال S2 و S2-, c'est C1 V1 moins x sur V. La concentration ديال I2 égale x sur V. لان قالوا لنا toutes les espèces. داكوغ. ما قالولناش لي زيون، قال لك ديفيرونت اسبيس. داكشي علاش زدت I2 S2 pardon SO4 de moins, donc j'efface SO4 de moins, SO4 de moins. نفس الشيء سي 2x la quantité de matière في l'instant T 2x sur V. ولكن ما تنساوش بانه باقي عندنا K+. K+, هنا غادي نرد البال. لاحظوا جو في utiliser une autre couleur. لاحظوا هنايا كاينه جوج وهنا ما كاين واحد. دونك سكي في اش قلنا لا كونتيتي دو ماتيير اللي جايه من هاد لا سوليسيون سي 2 فوا سي 1 في 1 ولا كونتيتي دو ماتيير ديال K+ اللي جايه من هاد لا سوليسيون سي سي 2 في 2. داكشي علاش غادي ندير لا كونتيتي دو ماتيير ديال اللي جايه من لا سوليسيون الاولى راه هي 2. دونك نعاود نتاكد سي 2 C1 V1 2 C1 V1 plus C2 V2 sur le volume total toujours. علاش؟ لأنه K+, c'est un ion indifférent, spectateur. Ça veut dire ne réagit pas. داكشي اللي كان عنده في الأولى راه هو 2 C1 V1 في لا سوليسيون الأولى و C2 V2 في لا سوليسيون الثانية. Donc, lorsque je mélange les deux, la quantité de matière ne change pas. داكشي علاش تندير اللي جايه من la solution S1 زائد اللي جايه من la solution S2. D'accord? La quatrième question, il y a la troisième question. La quatrième question d'abord, هي montrer que la conductance G s'écrit sous la forme. Donc, غادي ندير on a G égale K fois sigma. Avec K, c'est la conductivité, on l'a fait, c'est la constante de la cellule conductimétrique. ما تنساوش بانه راه شرحت ديجا بانه ممكن تلقاو سيغما ايكال كا فوا جي. دونك سا ديبون على لونيتي ديال كا. ايسي في هذه الحاله راه لونيتي ديال كا سي لو متر. علاش؟ لان هذه سيمنس متر موان 1 فوا متر باش تولي عندنا سيمنس. كون مثلا لقيتو في ان اوتر بوكان غتلقاو سيغما سور كا. بغاف سي لا ميم شوز. اللي اساسي عندي هو
sigma. Donc sigma avec, avec sigma égale à la somme, la somme des lambda. Donc غادي نقولوا lambda غادي نسميه باش ما نثقلش الكتابه غادي نسميه lambda 1 ديال I moins plus lambda 2 S2 O8 2 moins plus lambda 3 la concentration ديال SO4 2 moins plus lambda 4 la concentration ديال K+. هادو هما les ions présents dans la solution I-, SO8 2 moins, SO4 2 moins ou K+. Où j'ai noté lambda 1 ديال I-, lambda 2 la conductivité molaire et ionique ديال I-, هادي ديال SO8 2 moins, etc. D'accord? Il suffit de remplacer les expressions ديال les concentrations les expressions اللي درنا قبيله. Donc غادي نقولوا sigma égale lambda 1 facteur نمشيو ل I-, ها هي c'est C1 C2V2 moins 2x, C2V2 moins 2x sur V, plus lambda 2, نمشي نقلب عاوتاني على S2 moins, هي C1V1 moins x sur V, plus lambda 3, S2 SO4 2 moins, là il y a 2x sur V. Donc il y a plus 2 lambda 3 x sur V, plus lambda 3 facteur, lambda 4 plutôt, pardon, lambda 4, facteur, et il y a 2C1V1 plus C2V2 sur V. Donc غادي ندير G égale هاد V كلها غادي نخرجها حيت كاينه في جميع لي زيكسبرسيون ديال سيغما وغادي نديرو K. Donc K sur V facteur وغادي ننشر هنا باش ما نضيعش الوقت. D'accord, غادي ننشر اللي فيهم x بوحدهم دونك سكيفي غادي ننشر هادو غادي نلقاو lambda 1 C2 V2 moins 2 lambda 1 x نشر في هادي plus lambda 2 C1 V1 moins lambda 2 fois x plus 2 lambda 3 x plus 2 lambda 4 C1 V1 plus lambda 4 C2 V2. نحاول نجمع هادو اللي فيهم x donc G est égal à K sur V facteur اللي ما فيهمش V نجمعهم donc اللي ما فيهمش x plutôt C2 V2 plus lambda 2 C1 V1 plus 2 lambda 4 C1 V1 plus lambda 4 C2 V2 هادو كلهم ما فيهمش x غادي ندير هنا بلس x فاكتور هادو اللي فيهم x نجمعوهم بوحدهم دونك موان 2 لامدا 1 هنا موان لامدا 2 بلس 2 لامدا 3 داكوغ هادي هي ليكسبرسيون ديال شي دونك نقول elle s'écrit sous la forme G égale 1 sur V facteur de A plus B fois X avec وندير دو بوان ونمشي نقلب على A. A هو هادشي كامل اللي ما فيهش X دونك غادي نكتب هنا avec A grand A égale K facteur دونك V غادي نخليها دونك V كاينه دونك ها هي V خليتها lambda 1 C2 V2 lambda 1 C2 V2 plus lambda 2 C1 V1, lambda 2 C1 V1, plus 2 lambda 4 C1 V1, 2 lambda 4 C1 V1, plus également lambda 4 C2 V2, lambda 4 C2 V2. هذه A. Et B égale K عاوتاني facteur نمشي نقلب على هادشي اللي حدا X, c'est moins 2 lambda 1. Moins peut-être lambda 2, c'est ça, plus 2 lambda 3. 2 lambda 3. D'accord? Il y a la quatrième question. D'abord, la cinquième question. Pardon, la cinquième question. Sachant que A égale et B égale, déterminer G final. Donc, je vais G final, G final égale 1 sur V facteur de A plus B x max. يعني خصني نقلب على اكس ماكس وباش نقلب على اكس ماكس اش قلنا في لا فيديو ديال الطابلو دافونسمون
ou l'avancement maximal, il suffit أننا نقارنوا C2V2 على جوج مع C1V1 على واحد. ولا غتقولوا سي اي موان اي ليميتون وتقلبوا على اكس ماكس 1 هي سي دو في 2 على جوج، هادشي اللي قلت لكم نقارنوا سي دو في 2 على جوج. وتقولوا سي هذا اي ليميتون اكس ماكس 2 ايكال سي 1 في 1. غادي نمشيو نقارنوا اكس ماكس 1 مع اكس ماكس 2. اش قلت لكم دابا؟ يسوفي ان نقارنوا سي دو في 2 لا كونتيتي دو ماتيغ انيسيال على لو كوفيسيون ستوكيومتريك. دونك يسوفي ان نقولوا سي 2 V2 sur 2 égale et C1 V1 sur 1 égale C2 V2 il y a 0,15 fois 60. Ou 0,15 fois 60, alors il y a 1,5 fois 6, il y a 9, 10 moins 3. 9, 9, 10 moins 3. Donc 9 divisé par 2, à 4,5, donc j'efface, à 4,5, 10 moins 3. Donc, sauf erreur de calcul, s'il vous plaît, 4,5, 10 à la puissance moins 3. On a C1, V1. C1, il y a 0,1. V1, il y a 40. Donc, il y a 4 directement. Donc, il y a 4, 10, moins 3 moles. تلاحظوا بأن C1, V1 est inférieur à C2, V2 sur 2. Donc, le réactif limitant, هو les هو S2 8 de moins, ou X max, alors il y a C1 V1 qui est égal à 4, 10 à la puissance moins 3 mol. Donc G final, il 1 sur V total, alors il y a V1 plus V2, V1 60, V1 40 plus V2 les 60, donc 100 millilitres. Donc il y a 100, 10 à la puissance moins 3. Facteur. De A, il y a 1,9, 10 à la puissance moins 3. 1,9 millisiemens. Maintenant, il y a une erreur, s'il vous plaît. On doit normalement, on doit juste utiliser à l'unité. Il y a une erreur, le texte. D'accord? L'unité de B, là, pardon. Il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur. Là, c'est juste. D'accord? Et là, il y a une X ici. Pardon. Il y a une X en mol. Donc, ça va se simplifier. Plus B, il y a 42, 10 à la puissance moins 3, voilà qu'une fois, X max, il y a 4, 10 moins 3. Voilà. Tout calcul fait, peut-être, sauf erreur de calcul, s'il vous plaît, c'est 20,68 millisiemens. Voilà. Voilà, وصلنا la fin de la vidéo. Inch'Allah, في la prochaine vidéo, Inch'Allah, غادي نديرو un rappel ديال الدوزاج ديال les titrages d'oxydoréduction. Les titrages, ça veut dire à quoi ça sert, le dispositif expérimental, la réaction de dosage, le point d'équivalence, comment détecter le point d'équivalence. شي كامل غادي نهضروا عليه في la vidéo prochaine. زائد غادي نديرو هذا l'exercice هذا ديال dosage ديال I2 par le thiosulfate de sodium ou de potassium. D'accord? Voilà, on a la fin de la vidéo. Je vous remercie. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Salam alaikum.